बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे आपण मानक समस्त मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज भिडियोटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र अक्षय तृतीया परठारु संपूर्ण भाव में बदलिबाक जाउछि। एही अक्षय तृतीया परे सूर्यक समेत तीनोटी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाक जाउछन्ति। देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करबाक जाउछन्ति, जहा फल रे एहार प्रभाव 12टी जाक राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़ेबाक जाउछि। एहार प्रभाव रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति रे मध्य एक बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि। तो आज भिडियो रे आमे माने जानिबा अक्षय तृतीया परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाक जाउछि, प्रत्येक क्षेत्र रे आपणक केउ भली फल मिलिबाक जाउछि। सेति पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि धनुराशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटे राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं धनु राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीया परे आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे बुध, शुक्र, शनि एवं राहु। पंचम भाव में विराजमान रहिबे सूर्य। षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भाव में विराजमान रहिबे मंगल एवं आपणकर दशम भाव में विराजमान रहिबे केतु। तो बंधु माने 15 मई को गुरु आपणकर षष्ठ भाव बाहरी आपणकर सप्तम भाव में गोचर करिवे एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव बाहरी आपणकर षष्ठ भाव में गोचर करिवे। यह व्यतीत 18 मई को राहु आपणकर चतुर्थ भाव बाहरी आपणकर तृतीय भाव में गोचर करिवे एवं केतु आपणकर दशम भाव बाहरी आपणकर नवम भाव में गोचर करिवे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछन्ति। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो आपणक पई एहा हेउछि सबुठारु बड़ परिवर्तन, कारण गुरु हेउछन्ति आपणक राशिर अधिपति एवं गत 1 वर्ष धरि गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान थिले। षष्ठ भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए, कारण षष्ठ भावटी होई थाए रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। तो वर्षे हेबो आपण लक्ष्य करिथिबे जे आपणकर स्वास्थ्य प्राय समय खराब रहुथिबो, आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जायथिबो, आपणकर शत्रु संख्या मध्ये बढ़ी जायथिबो। मात्र 15 मई ठारू आपणकर एक बड़ परिवर्तन हेबाक जाउछि, कारण 15 मई ठारू आपणको ए सबुठारू मुक्ति मिलि जिवो। आपण रोग, ऋण एवं शत्रु उपरे विजय लाभ करिवे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही पवित्र अक्षय तृतीया परे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो अक्षय तृतीया परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। तेबे मंगल आपणकर अष्टम भाव में निचस्थ अछन्ति। तेबे आपणक पंचम भाव में सूर्य विराजमान अछन्ति एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव में उच्चस्थ अछन्ति, जहा फल रे शिक्षा क्षेत्र रे आपणक मिश्रित फल प्राप्ति हेबो, कारण आपणक पंचम भावर अधिपति अष्टम भाव में निचस्थ थिबा हेतु आपण तरबरिया भाव में कौनसी डिसीजन नियंतु नहीं। आपड़ जदि किसी फॉर्म फिलअप करने चाहूँगी, एडमिशन करने चाहूँगी, तो तरबरिया भाव में बिल्कुल भी एसबू करंतु नहीं। बहुत भाभी चिंती तापरे आपण ए सब कार्य करंतु, कारण तरबरिया भाव में करबा द्वारा आपण को समस्या आसी पारे। मंगल आपणकर अष्टम भाव में निचस्थ होगा जो आपण पाठ पढ़ा को नहीं कन्फ्यूज होइजिबे। आपणक मध्यरे दुई स्वभाव देखादेव, तेणु आपण निजर पाठ पढ़ा उपरे फोकस करबा पई चेष्टा करंतु। आपणकर गोटे लक्ष्य उपरे लक्ष्य निर्धारित करंतु। तेबे 15 मई पर्यंत सूर्य जेहेतु आपणकर पंचम भाव में उच्चस्थित रहिबे, तो 15 मई पर्यंत आपणक पाठ पढ़ारे आपणक शुभ फल मिलिबो। किंतु 15 मई परे सूर्य मध्य आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो 15 मई परे आपणकर पाठ पढ़ा पई सेतेटा समय भल रहिबो नाही,
ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ବାଣୀ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି 15 ମଇରୁ 25 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆପଣ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୁଖ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ତାର ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଇ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ମଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କାରଣ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 15 ମଇ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସେତେଟା ସାଥ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 15 ମଇ ପୂର୍ବରୁ କରିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ 18 ମଇକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଯେବେଠାରୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ନଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତୁ ଯେତେବେଳେ 18 ମଇକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିରତା ଥିବ।
तेबे बुधंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे रहुछि। यह व्यतीत सूर्य मध्य आपणकर षष्ठ भाव में चलन करिवे। तेबे सूर्य षष्ठ भाव में चलन करबा द्वारा यह आपणकर क्यारियर उपरे बहुत भल प्रभाव पकाइब। तेणु जदि आपणक निकटरे कोनोसी चाकरी नाही 15 मई परे आपणको चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेणु चाकरी पाई आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। बिजनेस रो कथा जदि कहिबा तो अक्षय तृतीया परे आपणकर बिजनेस 75 रु 80% बहुत भल रहिबो। कारण बुध एवं शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती, जहा फଳରେ आपण आपणकर बिजनेस को नै किछि बड़ चिंता करि पारंती। आपणकर बिजनेस रे किछि बड़ परिवर्तन मध्य होई पारे। तो व्यापार वाणिज्य आपणकर अक्षय तृतीया परे बहुत भल रहिबो। किंतु आपणको ही आपणकर व्यापार वाणिज्य को आगो को बढ़ाइबा को पड़िबो। व्यापार वाणिज्य को आगो को बढ़ाइबा पई आपणको किछि नुवा प्लानिंग करबा को पड़िबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे, किछि उपाय विषय रे, जे उपाय गुडी को करबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा किछि अशुभत्व रहउछि से सब खंडन होई जिवो। तो अक्षय तृतीया परे जेतु मंगल आपणकर निचस्थ हेउछंती, तेणु मंगलंकर दुष्प्रभाव को कम करिबा पई एवं मंगलंक ठारू शुभ फल पाइबा पई आपण प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं आपणक राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति होइथिबा कारणरू आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। यह व्यतीत प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे चलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, यह ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।